मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में भी अब महाकाल मंदिर का निर्माण होगा। और कहाँ, न्यू टाउन कोलकाता इलाके में ये खबर आ रही है कि महाकाल मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन आपको याद दिला दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही दीघा में भी जगन्नाथ मंदिर बनाया गया है। उस समय भी उनका ये फैसला इस नज़र से देखा गया था कि जो हिंदू समुदाय हैं उन्हें प्लीज करने के लिए, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ममता बनर्जी ने ये कदम चला है। इस बीच ममता बनर्जी खुद ये कह रही हैं कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती हूं, लेकिन बंगाल में चुनाव से पहले महाकाल मंदिर के निर्माण की घोषणा। आगे आने वाले दिनों में अब आपको इस पर और पॉलिटिकल बयानबाजी तेज होती हुई दिखाई देगी। আর একটা সুখবর দিই, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগারের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি। পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদ বাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে, আমি বাজে কথা কম বলি। এই যে দুর্গা মন্দিরের ট্রাস্ট ইতিমধ্যেই যা টাকা জমা পড়েছে, তাতে আমার মায়ের মূর্তির দাম উঠে গেছে। বাদ বাকি হিটকোটাকেও খরচা করতে হবে, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, কালচার। আমাদের 250-300 কোটি টাকা নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ট্রান্সপোর্ট, কার পার্কিং, এগুলো তৈরি করতে হবে।